Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Dinhita mga katropas panghitabo kagahapon. Gumikan kay may niabot. No? Merong dumating na tinawag nilang game changer mga katropa. May abot si Senador Chis Escudero and with a statement mga higala nga asa ganito iyahang ipakita tong kuan gab katong pag-abot na niya gab nga gipalakpakan siya gab the first video kanang topic 1 ako tulo ka video yata na no the first video kanang pag-abot niya nga grabing kalipay kagahapon karon na okay wala na headline eh diretso na ta kuan alas 9 na ta kutobron no ato ba mina atong tanawon mga katropa kagilipalakpakan man siya mo ni awa gialirungan siya, gigakos siya mga igala, niduol ang duha ka tulpo. No, niduol ambot ang tulo ka tulpo mga igala, kini mga tulpo og hurot na ba ni sila mga igala nagkuyog sa usa ka kausa. Napa ba si Montulfo? Usaban kuan kini bang kuan ka ni kanang uyon ka ning hinimuan sa imong mga igsuon? Mo ni pag-abot mga higala ni Chis. So pag-abot niya, perting lipaya po siguro ni ginaingon ni Erwin nga naay isa mga higala nga mo tumbling. No? Pero matod pa ni Chis Escudero nga dili man na pag-tumbling iya. Kay wa man kuno siya gidapigan in the first place. Di isa kuno siya majority, di isa kuno siya mga higala minority. Karon. Karon na lagi. Now, sunod ni mga katropa mao ni ang mga panghitabo. Palihog ko ikaduhang video. XFM Katropa. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Temp. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. So, majority leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President Pro Tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President Pro Tem. Sundan mo na lang, sir, sa copy namin. Sila-sila na lang, no? Uy. Position of Senate President Pro Tempore. Position of Senate President Pro Tempore. I hereby solemnly swear Hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge to the best of my ability, the best of my ability the duties of my present position, the duties of my president, and of all others all others. I may hereafter hold I am here after under the Republic of the Philippines, after their public that I will support and defend the Constitution of the for the Philippines, defense of the Constitution, that I will obey the laws, legal orders, and obey the laws, legal orders, and decrees and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, they true faith and allegiance to the Republic, and that I impose this obligation upon myself and voluntarily, impose this obligation upon myself voluntarily, without mental without reservation mental reservation or purpose of purpose of evasion. evasion. So help me God. Help me God. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. So, mauni, nahog na nig unay-unay na lang. Pero ang pinaka unod sa pangutana karon sa katawhan, the 12 mga katropa, 11 plus 1 with Chis Escudero, nag-claim sila
nga legal. No, ang ilang mga higalang kining pagboto kang Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore or ato na lang tawagon mga higalang acting Senate President. No? Gina-question karon ang legality. Actually, mga higala, nanawag ko kuan kining mga eksperto ba kay ako ma-pressure ko anang attorney ninyo ano? Magsige mog tawag anang attorney kay lisod ka ining butanga mga higala. Crucial kaayo ni. Yes, adunay jurisprudence, dunay precedence mga higala nga naitabo sa Senado as early as 1949, February 21, 1949, and that is the case nga gitawag nila mga higala og Avellino versus Cuenco. Bullseye! Bullseye! No? Kundiin, gi-establishar sa una mga higala, gi-establishar usang pangutana, aduna ba'y pwede bang mag-apil-apil no ang Korte Suprema or the Judiciary sa panghitabo karon sa Senado o panghitabo niadtong kasuha sa Senado. No? Na-establish to bagay galang actually kung isgutan ang mga labinas pag-elect sa leader, no? Walay labot ang Korte Suprema o walay labot ang Judiciary diya may gala kay ang Senado na sila'y katungod sa pagpili given mga higala the independence of the branch of the government. No? Now, pero kung naay legal question may higala sa pagpili, diya mo sulod ang balaod o diya mo sulod ang atong judiciary. Ganun man, both sides are claiming nga tama sila. Well, somebody has to stand and say, ikaw ang tama, ikaw ang mali. So, kinsa karon ang mupataliwa? Of course, mga higala, sa atong kasos Pilipinas, ang atong Korte Suprema. Bullseye! Moday na itabo, may higala kuno lagi sa Avellino versus Cuenco. Karon, napoy precedence ani in 2012, mga katropa. Kaya ilang man kong gitanaw, no? Ang legality ani, quorum ba sila? No? Kay, ang Senado, makaproceed lang into business. No? Makaproceed lang into business kung quorum sila mga kaigsuunan. Sobras katunga ba ng quorum? No? Karon, ang pangutana, pila man gyud ang senador. Bullseye! Bullseye! No? 24. Sa atong kaso karon Pilipinas, ang able, mga igsoon, 22 ra. Ngayon naman, si Senador Ronald Bato de la Rosa, ginagukod. Si Jinggoy Estrada, gipriso. 22 pa. Pero ang pangutana ni, senador ba sila o dili? Senador pa. Okay. Ang ato mga higalang hatagan pagtagad, kining ilang legalidad karon kay mauni gilalisan. No? Both are claiming. Labi na karon mga higala sa kining Blue Ribbon Committee. Kay alas 10 kuno karong buntag, magpahigayon og hearing, no? Investigation, no? Kining committee ba mga higala nga iya ni Senador Loren Legarda. Pero ingon si Erwin nga, wala naman na. No, bastardo na. Ingon si Erwin. Bullseye! Bullseye! Kani mo mga higalay nakagubot. Ato siyang i-play. No, kining usa ka video, mga katropa, I think 2012 ni nahitabo. Kundiin, 12 rasad sila ani. Sige daw, Gab. XFM Katropa! Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance
with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall. And answer the roll call, the chair therefore declares Okay. the presence of the quorum full. XFM. So, Katropa. kini mga higala nga panghitabo, klaro nga ang gigamit nga legal basis sa kanay nga video, mga higala, is the Avellino versus Cuenco, no? Kay kanimang sa Avellino versus Cuenco na walk out eh. Oh. Kung kinsa tong available, diyan nila kuhaon may higala ang quorum. No? Sa kining video, 2015 ni nahitabo yata, mga kaigsuunan, duha ani is unavailable sad. Upat unavailable mga kaigsuunan. Oo. Therefore, they are not counted as part of the quorum. Dili sila pwedeng basihan. Nan. Sa nahitabo gahapon, the same nga legal basis ilang gigamit. The Avellino versus Cuenco. But matud sa uban nga mga kini mga higalang labi na sa mga ekspertos balaod nga there is a actually it creates more legal question rather than answers bagay gala kining Avellino versus Cuenco. Hinom dumi mga higala nga although it is already been decided by the Supreme Court, but walay balaod kini mga jurisprudence balaod mangguni sila. But walay balaod sa Pilipinas mga higala nga absolute sa iyang nature. Even ka na mga desisyonan, mga katropa sa Korte Suprema. Could be reversed, it could be, pwede na question on anytime, mga katropa, given the abundance of the facts, mga igsoon, o kining unsabay mga panginahanglanon karon, no? Kay hinumdumi, nga kini mga higalang tawag ni ini, gibasihan, is kadtong 1935, 1949 man eh. Karon man 1987 atong gibasihan.